এরপর আর কোনো রাস্তা নেই। দেখো আমরা চলে এলাম আর একটা সমুদ্রের কাছে কিনারে। এখান থেকে 15 কিলোমিটার দূরে श्रीलंका भाषा মানে অন্য একটা কান্ট্রি, अदर कंट्री। हम जहाँ पे हैं ये रामेश्वरम है। कितना बढ़िया जगह है, कितना खूबसूरत है। ये यहाँ से श्रीलंका ओनली 15 किलोमीटर। बेस्ट ठंडा ठंडा हवा, ठंडा ठंडा हवा, কত সুন্দর মজা। চলো ঘুরে আসি। ওই সামনে যাবো, এই সুজা হাঁটতে। দেখো কত সুন্দর ভালোই সে লাগছে। এখন তো পাথর। এই একজন এসেছে, এ নাম রনি দাদা। হ্যাঁ রনি দাদা এসেছে। এত সুন্দর জায়গা, মানে এখান থেকে যাই মনে হচ্ছে। বাড়ি ঘর করে নিতে হবে। এখান থেকে 15 কিলোমিটার দূরে শ্রীলঙ্কা। ওয়েলকাম, सुस्वागतम তোমাকে। इंडिया लास्ट लैंड धनुषकोडी। हम लोग इधर आ गए हैं, इधर घूम रहा है हम लोग। इधर समुद्र है, इधर भी है। ये हमारा गाड़ी है। हाँ ये तो मेरा गाड़ी है, हमारा नहीं, किराए पे लिए हैं। कोई कोई निकलो निकलो, बाहर निकलो। আমরা এখানে সামনে করবো, কারণ ওই সাইডে যাওয়া যাবে না, ওই সাইডে প্রচণ্ড লহর চলছে।